जमती अन्य थर मानक परि बाइबल स्टडी करू आज मध्य करिबा बाहर करंतु आदि पुस्तक 19 पर्व जेनेसिस चैप्टर 19 आज हमें पढ़िबा 15 पदरु 22 तापर 29 खाली गोटे खाली 29 जदि किए पार्चंती स्पष्ट भाव में पढ़ंतु 19 15 रु 22 आरो दिन प्रभात हुअन्ते दूत माने लोट को चंचल कराई कहिले उठ आपण भाजा और एही जो दुई कन्या एठारे अछंती सेमान को घेनी जाओ नहिले नगर रो दंड रे विनष्ट हेबो। तथापि से विलंब कला तहिरे ताहा प्रति सदाप्रभुर दया हेतुरु सेमाने ताहारो ताहा भाजार दुई कन्याकर हस्त धरी सेमान को नगर रो बाहर रखिले। एही रूपे सेमान को बाहर करी आनिला उतारे सेमान को मधुर जणे लोट को कहिला प्राण रक्षा निमंते पळाओ पछाड़ को दृष्टि कर नाही ओ ए समस्त प्रांतर मध्य रे ही रुह नाही पर्वत को पळाई जाओ नहले विनष्ट हेबो। तहिरे लोट उत्तर कला हे मोर प्रभु एपरि न होयु एबे एही दास प्रति अनुग्रह महादया करी प्राण रक्षा कले मु पर्वत को पळाई जाय न पारे के जाने विपद घटिले मरि जीवी। देखंतु पळाई जीवाको से नगर निकटवर्ती ता क्षुद्र से स्थान को पळेबा को आज्ञा करंतु तहिरे मोहर प्राण बचिबो ता क्षुद्र कि नुहे। तहु से कहिले भाई आमे ए विषय तुम प्रति अनुग्रह करी से जो नगर कथा तुम्हें कहलो ता उत्पाटन करिबु नाही तुम शीघ्र से स्थान को पळाओ जेहेतु तुम्हें सेठारे उपस्थित न हेले आमे किछि करि पारु नाही। एणु सेही स्थानर नाम सोयर अर्थात क्षुद्र हैला। मु आपण मन को पचाउछि आज जते जण आमाने एठी बसिछु प्रथम थर पय एटा के सुनुछि हाथ देखा जे मु आज केबे सुन नथिले आज प्रथम थर ए बाइबलटा पढ़ा हला मु सुनी ठीक अछि त माने समस्त आगुरु सुनिछ वर्तमान आसी गेला प्रश्न पचारिबार समय आमने वर्तमान जीवा आमे टोटल 15 रु 22 पढ़ा हला मु आउथरे पढ़ दोछि कारण आउथरे मु प्रश्न पचारिबि सेतिंगा पढ़ दोछि। आरो दिन प्रभात हुअन्ते दूत माने लोट को चंचल कराई कहिले पूरा मन दे शुणंतु उठ आपणार भाजा और एही जो दुई कन्या ठारे अछंती सेमान को घेनी जाओ यदि के क्लैरिटी आसुनी मते पचार तुम आउतरे बुझेई दिबी किंतु क्वेश्चन पचारिबी सेते बंदे शुणंतु। आरो दिन प्रभात हुअन्ते दूत माने लोट को चंचल कराई कहिले उठ आपणार भाजा एही जो दुई कन्या ठारे अछंती सेमान को घेनी जाओ नहिले नगरर दंड रे विनष्ट हेबो। नगरर दंड रे विनष्ट हेबो। तथापि से विलंब कला दूत माने आगुरु उठी सारचंती दूत मानकर भूलभाल किछि नाही उठिकिरी से माने लोटों को तांको परिवार को उठौचंती काहे कि ना से नगरटा किछि समय पर विनष्ट हबो ए जाके क्लियर हे गेला। नेक्स्ट जीवा 16 तथापि से विलंब कला काहे कि विलंब कला ये कहबो केते डरंतु नै जे किछि भूलभाल हे गेला आमे गोटे कथोपकथन करबे ना काहे कि से विलंब कला अच्छा से निज झियो मानन को पाई पुओ मानन को डाकुथिला सेते पाई विलंब हैला। गुड क्वेश्चन इबिन आमे देखिछु ता आगो दिन मध्य गत दिन रे दूत मन तो सेही दिन सकाळ आसी नथिले ता आगो दिन रो आस्थिले लोटो कहिला मो ज्वाई मान को भी डाकिबी ज्वाई माने ताको हसी के उड़ाई देले परिहासक बोली ताको कहले तमाने विश्वास कलेनी अर्थात होची विश्वास कले नाही। एठी वर्तमान आमे देखुछु
गत दिन लोट जानी ए माने स्पेशल लोक बा दूत माने से मन को से घर को आनिकी आतिथ्यता करिची किंतु ए पर्यंत से मन को सहित सहमत नुहे जे सतरे कोन विनष्ट होबो। आज मु आपण मन को पचारुची छोट क्वेश्चन के आज ट्रेन रे बुकिंग अछि दूर जगह जीवा पाई आपण केबे सोइकी रहउचंती अलार्म दरकार पडुनी सान पिलाटी सुधा से उठी जाउची से तार नित्य कर्म करिकरी बाबा मु रेडी हे गेली मां मु रेडी हे गेली गोटे ट्रेन धरिया पाई गोटे फ्लाइट धरिया पाई एते हमर सतर्कता काली विनष्ट होबो समग्र जगह ता पाई खातिर नाही जदि खातिर थांता से विलंब करथांता मते पचार कहले लोट जो विलंब करथला कोई तो ता भीतर भी थियो होई पारे न होई पारे उठ के सोई पड़े तापर देखंतो कहिरे ताहा प्रति सदा प्रभुंकर दया हेतुरु कहिरे ताहा प्रति सदा प्रभुंकर दया हेतुरु एटा बुझी होची ना बुझियो कहार दया सदा प्रभु कर दया। प्रेज द लॉर्ड एकदम करेक्ट। केमती आसिला सदा प्रभु को दया लोट प्रार्थना करथिला कोंतु अब्राहम प्रार्थना करथिले अब्राहम के कहले सेटा बहुत बढ़िया उत्तर। अब्राहम प्रार्थना करथिले अब्राहम प्रार्थना कले ईश्वर को दया लोट प्रति आसिला ट्रायंगल आपण को प्रार्थना रो मूल्य आपण बुझी परछंती केते मूल्यवान प्रार्थना 29 पदटा पढंतु जो भोणी पढिथिले तांको मु कहिबी से आउथरे सेही 19 पर 29 पदटा पढ एही रूपे सही प्रांतर स्थित समस्त नगर रो विनाश समय रे परमेश्वर अब्राहम को स्मरण कले नहीं ठीक परमेश्वर को लोट को स्मरण कले लिखाई छी लेखा हेची कि आपनकर बाइबल रे अब्राहम को कले अब्राहम को स्मरण करूतिले कारण से प्रार्थना करितिले ए जो दयाटा पाइले लोट सदा प्रभुंकर दया जो 16 पद रे अछि जनक प्रार्थना पाई से होचंती अब्राहम। आपण देखंतु प्रार्थनार शक्ति अमान मध्य डीडी भाई अच्छी से जानी थे जो आटम बम पड़ा जापान रे तार टेम्परेचर केते थिला जानी छथि अबिका संध्या हेले आमे न्यूज रे देखुचो अमुक जगार टेम्परेचर 41 डिग्री अमुक जगार टेम्परेचर 40 डिग्री सेते बेले जो पड़िला हिरोशिमा और नागासाकी रे ता टेम्परेचर केते थिला जानि छथि मोर भी मन नै सम 1000 डिग्री एबे मु आपन से कथार्ता करछि मु फस केना गोटे पाउस होई जिबी मो आगे कांथ अछि मो आगे जहा किछ अछि माने सेकंड तो बहुत बेसी हे गला फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रे सट किना सेरा पाउस होई जिवो सट किना एभली महा विपद जते बेले होउची आ सेरा कहाडू होउची ईश्वर को आडू होउची ईश्वर मन को कहउचंती स्मरण करचंती अब्राहम कर जो प्लीडिंग बा विनती आम प्रभु केते महान हमर छोट विनती को से स्मरण करंती केते महान ईश्वर तांको राग जेमिति आम ऊपर न बर्षिब
ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ରାଗ ଯେମିତି ପ୍ରଚଳିତ ନ ହବ ସେ କଣ କରନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଦୟା କରନ୍ତି। ସେଟା ତ ହେଲା ଥିଓରି। ଆକ୍ସନଟା କଣ? ଗୋଟେ ଥିଓରି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା କଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅନ୍ୟର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ 16ଟା ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ପରେ ପଢି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଥରେ ବି ପଢୁଛି। ତଥାପି ସେ ବିଳମ୍ବ କଲା, ତହିଁରେ ତାହା ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହେତୁରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଦୂତମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଡିସଗାଇଜରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାହା ଭାର୍ଯ୍ୟାର 2 କନ୍ୟାଙ୍କର ହସ୍ତ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ନଗରର ବାହାରେ ରଖିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ଏଟା କଣ ହୁଏ? ହସ୍ତ ଧରି ନଗରର ବାହାରେ ରଖନ୍ତି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୋହୁ, ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ହାତ ଧରିକି ପାପରୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ୍ତ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ତାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ। ସେମାନେ ରାଜି ହୁଅନ, ସେମାନେ ମଠ କରୁଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଧରିକିରି ଟାଣିକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ। ଏବେ ବୁଝିହେଲା ନା? କାହାର ବୁଝିହେଲା? ଅନୁଗ୍ରହ ପାଉଛନ୍ତି କିଏ? ଲୋଟ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କିଏ? ଆଉ ଜଣେ। ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟାକୁ ରିଲିଜ କରେ, କାହିଁକି କରେ? କାରଣ ପ୍ରଭୁ କୃପାବାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ତିତସ। 1 ତିମୋଥୀ, 2 ତିମୋଥୀ ପରେ ତିତସ ପଢିବା। ତିତସ ତାର 2 ପର୍ବର 11 ପଦ। କାରଣ ସମସ୍ତ ମାନବ ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଅଛୁ, ତେବେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଜୀବ ହେବା। କାରଣ ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଆମେନ୍। କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟରରେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଠିକ ନା ଭୁଲ? କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଠିକ। ଯୋଉମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ହେଇଛି। ସମସ୍ତ ମାନବର, ଯୋଉ ସମୟର ଅବ୍ରାହମ ଲୋଟଙ୍କର ବିଷୟ, ସେଟା ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବଲ। ଅନୁଗ୍ରହଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବଲ, କାରଣ ସେଟା ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ତାକୁ କିଏ ଉପଯୋଗ କଲା? କୋଉ ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା? ଅବ୍ରାହମ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ ତାର 7 ପର୍ବ 10 ପଦ।
ପୁଣି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମିଶ୍ର ରାଜା ଫାରୋଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେଥିରେ ଫାରୋ ତାଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଓ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଗୃହର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଅନୁଗ୍ରହ କାହା ସାକ୍ଷାତରେ କଲେ? ଫାରୋଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ। ଫାରୋଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ କେବେ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ସାକ୍ଷାତରେ ମୋର ପିଲାଟିକୁ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ କର ବୋଲି କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ହଁ ନା ନାଇଁ କୁହ? ଆଜ୍ଞା କରି ଏଟା ଆଭେଲେବଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଟା ଆଭେଲେବଲ। ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲା ମାନେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୀତ ସଂଗୀତ 5 ପର୍ବ ବାହାର। ଶେଷ ପଦ 5 ପର୍ବର ଶେଷ ପଦ ଗୀତ ସଂଗୀତ। ଏହା ଦେଖ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେଣୁ ତୁମେ ଧାର୍ମିକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାହାକୁ ଢାଲ ପରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ବେଷ୍ଟନ କରିବ। କୋଉଥିରେ ବେଷ୍ଟନ କରିବ? ଢାଲ AK-47 ରେ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଢାଲ ପରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ବେଷ୍ଟନ କରିବ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ବେଷ୍ଟନ କରିବ। ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଗିଦେଲେ ଆଉ ସେଟା ବେଷ୍ଟିତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁଣି ଫେରିଯିବା ଜେନେସିସ୍ 19 ପର୍ବ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବର 22 ପଦକୁ। ତୁମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସି 21-22 ଦିଟା ପଡ଼। 21-22। ତହୁଁ ସେ କହିଲେ, ଭଲ, ଆମ୍ଭେ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେହି ଯେଉଁ ନଗରର କଥା ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ତାହା ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଅ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେଲେ ଆମ୍ଭେ କିଛି କରି ନ ପାରୁ। ଏଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ସୟର ହେଲା। ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗିଦେଲା ମାନେ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମୋ ହାତକୁ ତମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗିଦୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କି ସେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେବ। ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ହାତକୁ ତୁମେ ବାନ୍ଧିଦେଲ। ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗିଦେଲ, ଅନୁଗ୍ରହ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତମେ ସେ ଜାଗାରେ ନ ପଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିନ୍ତା କର। ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ଲୋଟ କଲେ 21 ରେ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଯେଉଁ ନଗରର କଥା ତୁମେ କହିଲ ତାହା ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ 20 ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ସେଇ ନଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାହା କ୍ଷୁଦ୍ର, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା କର, ତହିଁରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏଟା ବି ନାହିଁ। ହଁ 19 ଏବେ ଏହି ଦାସ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ମହାଦୟା କରି ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲେ ମୁଁ ପର୍ବତକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ନପାରେ, କେଜାଣେ ବିପଦ ଘଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଳାଇ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ନଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାହା କ୍ଷୁଦ୍ର, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ତହିଁରୁ ସେ କହିଲେ, ଭଲ, ଯେଉଁ ନଗରର କଥା ତୁମେ କହିଲ ତାହା ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ନାହିଁ, ନହେଲେ ସୋୟର ବି ତାଞ୍ଚି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ ଯୋଉ ସୋୟର ଦେଶକୁ ଗଲେ ସେ ବି ପଳେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଫେରିବା
से गीत संहिता 5:12 को तुम्बे धार्मिक को आशीर्वाद करिवो ए सदा प्रभु तुम्बे ताहाको ढाल परी अनुग्रह रे बेष्टन करिवो कारण समस्त मानव पाई अनुग्रह प्रकाशित हेई अछि आपण व्यवहार करिवे मु व्यवहार करिवे समस्ते व्यवहार करि परिबा किछि असुविधा नै नो टैक्स नो जीएसटी नो इनकम टैक्स जेते पारुचंती सेते व्यवहार करंतु आईबोर सांग माने आसिकिरी आईबो विरुद्ध रे कथा कहूथिले प्रभुंकर राग प्रज्वलित हैला तनिरे प्रभु तैमन्य एलिफस को डाकी ताकू कहिले मोहर दास आईब विरुद्ध रे काहे की कथा कहिलो मोहर राग प्रज्वलित होउची तमरो बंधु आईब को कह से तमान को निमंते प्रार्थना करिवो जदि आईब प्रार्थना न करथांते जदि अनुग्रह रो ढाल बेष्टन न होई थांता जेमति सोयर नगर प्रति अनुग्रह रो ढाल बेष्टन हैला से नगरटी रही गला से 4टा जाक ना 3टा जाक से सांग सफाई था प्रभुंकर राग प्रज्वलित होबा समय रे आपणकर प्रार्थना आपणकर अनुग्रह मागिबाटा केते आवश्यक ताको चिंता कर आपण माने अजाणतरे जहा पई भी प्रार्थना करूचंती जहार रोग होईची दुख होईची आर्थिक समस्या होईची जहा जहा किछि होईची ताको अनुग्रह रे ढाल परी घोड़ेई दियंतु आपण जहा प्रार्थना करूचंती विश्वास करंतु बा न करंतु मुखर वाक्य बाहर करंतु आ देखिबे ताहा कोन हबो ता निजे देखिबो मोर निजर साक्ष्य अन्य कथा मु कहू एपट कान देखुचंती तो नाही न देखै थांती मु से कान भितरे पुरे की मु सफा करे मोर भारी भल लागे आउ राति रे सोइबा बेल को मो स्त्री को कहिबी तू टिके कानटा को सुलसुल कर देले मन निद होई जाय से कर एटा कतरी इन्फेक्शन भी जे ए अल्प दिन तळे इन्फेक्शन हे गला मेडिसिन पई जाइनी वाडे किछि जाइनी खाली कमांड दे ए जगह एठु आ छुई होनो कला सिरोटा एठु धरि कि मुंड पर्यंत टक 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 होता है रात रे भल निद भी होय काहा को कहिनी ओ स्त्री को जाने जेतल सही थिरे सकाळो बाहर करी खाली पूजोरा बाहरियो आ से पूजो जे एते गंध कहबा खाली कमांड दे अनुग्रह रे ढाल परिका प्रभु तुमे घोड़े दियो ए जगहटा तोर नुहे तू पळा एठू जस्ट गो आउट कैसे जीव 8-10 दिन गला मो सेंट कमांड दे चलता नो मेडिसिन सकाळ को मु फील करछ आ कादो कादो किछि लाई सुखिला सुखिला अछि कोनी से जोटा रे कान को खोले बाहर करला को सुखी सुखी 3-4टा पीस बाहरी पड़ला ठक 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 हेकिरी बर्तन कान पूरा संपूर्ण सुस्थ मु कहूनी गोटे भारी पौरस काम करदेली गोटे भारी क्रेडिट करदेली सेटा मु कहूनी छोटो विश्वास कमांड करंतु को विषय एमती अछि ना हेई परिबे मते कहले जोटा सुनुचंती जा आपई प्रार्थना करो जोटा सुनुचंती आर रोग हेइची जोटा सुनुचंती आर आर्थिक अनाटन हेइची आज से परीक्षा दबा को जीव कार काली सक्सेस हबो से अनुग्रह आपण पाखरे अछि घोड़े दियंतु केते केते परस्त पारचंती बोले दियंतु से 5 गीत संहिता 5:12 बाहर करिकरी ताको पढंतु जेणु तुम्बे विनय आड़ को आशीर्वाद करिवो से जो लोक पई प्रार्थना करचंती ता ना नबो गोटे एग्जांपल पई मु कहली ए सदा प्रभु तुम्बे लेखा आइची ताहाको ए ता नाटा धरिवो ढाल परी अनुग्रह रे बेष्टन कर
पैसा पड़िबो किछि पड़िबो आपनकर विश्वास जीवन देखिए केते दृढ़ हबो आज जेंति मो साक्ष्य देली कान पाइका आपण साक्ष्य देबे कि पावरफुल ए प्रार्थना ए अनुग्रह रो प्रार्थना लोटो कहूची दूतों को अनुग्रह करो से पहाड़ ऊपर को जाई परिबी नहीं छोट को गोटे गाँ रे पसी जीबी तमे जे पर्यंत न पसिच मो हाथ को तुमे बंद करी देलो स्वर्गर दूत कहूची ए पृथ्वीर मानव तम प्रार्थना जोगु मो हाथ बंद करी देलो आउ थे से 19:22 पढ़ो आदि पुस्तक 19:22 तुम्हें शीघ्र से स्थान को पळाओ जेहेतु तुम्हें सेठारे उपस्थित न हेले आमे किछि करि पारु नहु एणु सेही स्थानर नाम सोयर क्षुद्र हैला आमे किछि करि पारु देखंतु आपण माने जो राति दिन प्रार्थना करूचंती ता संगरे अनुग्रह को मिसान ये पूरा रॉकेट परीक्षा गति करी अदृश्य जो ईश्वर को शक्ति को टाणी आनिबो ईश्वर प्रेरित 7 रे आमे देखिलु एभली कले एभली अनुग्रह प्रदान कले फारो निकट रे जोसेफ को एभली अनुग्रह देले खाली अनुग्रह देलेनी ज्ञान भी देले आउथरे से प्रेरित 7 टा पढंतु छात्र 10 पुणी तांको समस्त क्लेशरू तांको उद्धार करी मिस्र राजा फारोंको साक्षातरे तांको अनुग्रह और ज्ञान प्रदान कले सेथिरे फारो तांको मिस्र और अपना समस्त गृहर शासनकर्ता स्वरूपे नियुक्त कले फारो इंटरव्यू बसैथिले फारो रिटन टेस्ट करिथिले बा तांकर आ कोनसी थिला मेथड जहा पड़े कि तांको देशर कोन लोक नथिले ज्ञानी नथिले विद्वान नथिले जेतले ईश्वरंकर अनुग्रह जोसेफ को सहित आड हे जाउची सेते बेले फारो भाबुचंती आठ आउ बळी विद्वान ज्ञानी लोक मो पाखरे केही देखा जाऊ ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जहार जीवन रे प्रभुंकर अनुग्रह को आपण मिसई देबे सही प्रार्थना रे आपण देखंतु तापर तार रिजल्ट कोन आगुरु कहिची एबे भी कहूची जेतले मो पुओ भिन्न भिन्न परीक्षा को जाए कबाट बंद हबो हम घर तो दुटी लोक हेले भी स्त्री को पसिया पे म अलाउ करे एठी बसिबी मो जानि छी तार समय केते समय परे फोन करबी तोर सरला ना ह तापर कबाट खोली आश्चर्य विषय हबो जहाँ चिंता करी नाहंती जहाँ प्रवेश करिनी जेतले आपण अनुग्रह को मिसई देबे रॉकेट पर उड़िला परी केही रोकी पारिबे एई जो गृह रे हमें वास करछु ता पई भी मु योग्य नथि सेही अनुग्रह गोटे टंकाटा भी मु खर्च कर नॉट इवन 1 रुपी प्रभुंकर अनुग्रह थिली मिलिबो भाबी नथिली मिलिबो भाबी थिली मो भड़ा घरे रहिबी किंतु से विश्वस्त परमेश्वर से जहाँ को ढाल परिका घोड़े देवे सेठी आश्चर्यर गछ पड़िबो मो साक्षी मोर जीवन साक्षी आपन को साक्ष्य दउछि
ଏଇ ହଉଛି ଆମର ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିର ମଜା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ, ବିଳମ୍ବ କରୁ, ମଠ କରୁ, ବିନାଶ ଆସୁଛୁ ବୋଲି ପରବାଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ କଣ କରେ? ମୁଁ ତ ଉତ୍ତର କହିସାରିଣି, ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆଉ କିଏ କହିବି? ହସ୍ତ ଧରି ବିନାଶରୁ କଢେଇ ଆଣେ। ହଁ, ସେ ପଦଟା ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ, ମତେ ସିଷ୍ଟର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପଦଟା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବର 16 ପଦ, ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ତଥାପି ସେ ବିଳମ୍ବ କଲା, ତହିଁରେ ତାହା ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହେତୁରୁ ସେମାନେ ତାହାର ଓ ତାହା ଭାର୍ଯ୍ୟର ଓ ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କର ହସ୍ତ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ନଗରର ବାହାରେ ରଖିଲେ। ଆର ନାଁ ହଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ। ଏବେ ବୁଝିଗଲା ଅନୁଗ୍ରହ ମାନେ କଣ? ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମର ଦଶା ଯେ ଖରାପ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ସାପେକ୍ଷା ପରବାଏ ବି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ହାତ ଧରିକି ଟାଣି ଆଣେ। ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟରରେ କେତେ ଲୋକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଗ୍ରେସ୍। ତା ନାଁ ହଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ମାନେ ଆମକୁ ହାତ ଧରିକି ଟାଣି ଆଣନ୍ତି, ଆମର ବିଳମ୍ବ ପାଇଁକା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ହୁଏତ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେମିତି 19:29 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ସଦମ ଗମୋରା, ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ ଅବ୍ରାହମକୁ, ଏ ମାଇଟି ମ୍ୟାନ ଅଫ ଗଡ ହୁ ପ୍ରେଡ୍ ଫର ଲଟ୍, ଯେ ଲୋଟର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା। ବିନାଶ ସାଡେ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମକୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଯାହାର ଜୀବନରେ, ଯାହା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାହା ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ ହଉଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିନୁ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିନୁ। କିଛି ନହେଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମନୁଷ୍ୟ ବେଶ ଧରିକିରି ହାତ ଧରିକି ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ବିନାଶର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁକା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ନାଁ ହଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ। ଆଜି ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ବିଷୟ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁକା ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ମତେ। ପ୍ରଭୁ ସତରେ ଆମେ କେହି ନୁହଁ, ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆମର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତଥାପି ତୁମେ ହାତ ଧରିକି ଟାଣି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ, ଏଇ ଛୋଟ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍।